आज्ञा एटा टाई कर रखिथिले आर केवल रमाकांत आज्ञा पहला इंग्लिश रे लिखाई छे प्लीज रमाकांत सर आंसर द क्वेश्चन वेल रेगुलर उपदान महाभारत युद्ध रे आरंभ शेष पर्यंत श्रीकृष्ण अछंती हेले राधा राधा कहीं की नहांती जदि प्रेम नहीं राधा नहीं पांडव द्रौपदी को बाहा होई रहिथिले काहींकी शहे पुत्र जन्म हेले केमिति राधा क्यों पाप करिथिबारु कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध रे नेले नहीं सुन लगो अरे मुई पढ़मे आरो तुम ने सुनबो ना ने सुनबो अच्छा प्लीज रमाकांत सर आंसर द क्वेश्चन वर रेगुलर उपदान हो महाभारत युद्ध रे आरंभ शेष पर्यंत श्रीकृष्ण अछंती हेले राधा कहीं की नहांती मुई काहे जने न हो जदि प्रेम नहीं राधा नहीं पांडव तो द्रौपदी को बाहा होई रहिथिले काहीं की बिया हेले शहे पुत्र जन्म हेले केमिति कुंती करो राधा क्यों पाप करिथिबारु कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध रे नेले नाही ये तुमर इंग्लिश टे मते भल लागु छै पिला बोले इंग्लिश में मुई पाठ बेसी है गो सिखला तके केते नि केते पाठ पढ़ी देने मुई हेते आहे सुन सुन सुख्या जन देई करी मन आ देई करी मन महाभारतर कथा कर हे श्रवण बाल्यकाले गांधारी जे देवी देख जान आ देवी देख जान सखी संग तरे बुली गले घोरावन की बाप धन कला कान्हू होई की राधा माई जेते बेले गांधारी छुआ थिले बेले 8-9 वर्ष जवान अवस्था थिले तो बुलवा पई से गुटे अरण्य के जाइथिला अरण्य रे गुटे सरोवर देखाइला सखींकर मेले जाइथि हां तो सेई पोखरी मध्य रे गुटे कइछ रहतिला से कइछ 100टा अंडा देखाय आ मन रे चिंता करूथिला जे मोर 100टा अंडा रु 100टा छुआ जन्म हेबा तो गांधारी जेते बेले से सरोवर के पहुँच जाइछन गुटे अंडा के मारी देले छुआ माने जदी गुटे अंडा के मारी देना बेले अंडा मारला समय केनता लागबा चूट चाट जेते बेले करू थाए गांधारी ओहो किते सुंदर लागु छ बोली केनता मारी मारी 100टा अंडा के नष्ट कर देले आगो क्रोध बर होई देख कोई छ जे जान आ कोई छ जे जान गांधारी को अभिशाप देई तिला पो पणत छाई सुख दुख दुनिया रो आसरा खाली मनीष मनकर खाली हृदय नहीं समस्तंकर हृदय अछि पतंग जीव परम समस्तंकर हृदय अछि तो कई छ अभिशाप पे देला गांधारी को मुई 100टा अंडा रु 100टा छुआ जन्म कर देती किंतु तू मोर 100टा अंडा के नष्ट कर दे मारी दे जा मैं तो अभिशाप पे दूचे तोर भी हेंता आखी सामने 100टा पुत्र रो मृत्यु हे जेबा मृत्यु हेबा सही कारण रु गांधारी 100टा कुमार मरी 100टा कुमार जन्म करे जे गांधारी 100टा जन्म एंता गर्भरु जन्म नहीं तांको रक्त पिंडुला को से गर्भ के धरी नहीं पारुथे एंता तांकर पेट भितरे तो तांकर रक्त पिंडुला के 100टा हांडी रे भरले
টানি টানি টাଣିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଢିରେ ହଁ ତ 100ଟା କୁଣ୍ଢିରୁ 69ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଏମିତି ରଖିଦେଇଥିବେ ଗୋ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେ ତ କଇଛ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ମୋର 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଯେନ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଲା ତୋର ବି 100ଟା ପୁତ୍ର ହେନ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ନଷ୍ଟ ହେବା ସେଇ କାରଣରୁ କୁରୁବଂଶ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 100ଟା କୁମର 100ଟା ନାଶ କୁମର ତାର ନାଶ ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ରାଧା କେଉଁ ପାପ କଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କି ପାପ ରାଧା ନେଇ କରିବା ହରିବଂଶରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ରଚନା କରାଗଲା। ରଚନା କରାଗଲା ଆଉ ମହାଭାରତରେ କେବଳ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରାଜନୀତି କୂଟନୀତି ତେଣୁ କରି ରାଜନୀତିରେ କେବେ ବି ପ୍ରେମ ନେଇ ଆସିପାରେ। କେବଳ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଇହାଦେ ବି କଲିଯୁଗରେ ଚାଲୁଛେ ସେଟା କହସନ ସରକାର ଗଠନ କରିଛେ ସେଥିଲାଗି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ରାଜନୀତି ଜାଗାରେ ପ୍ୟାର ମହବ୍ବତ କିଛି ନେଇ ଚାଲେ। ଆଉ ମହାଭାରତ ହରିବଂଶର ଭାଗବତ ଗୁଟେ ଲগে ମେସା ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ସେଟା ଗୁଟେ ପୁରାଣ ବନିଥିଲା। ସେଟାକେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରାଗଲା। କେନ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରେମ ରଖାଗଲା, କେନ୍ ଜାଗାରେ ସ୍ନେହ ରଖାଗଲା, କେନ୍ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ରଖାଗଲା, କେନ୍ ଜାଗାରେ ରାଜନୀତି ରଖାଗଲା। ତେଣୁକରି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି ସେଟାକେ କରାଗଲା ମହାଭାରତ। ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିୟା ହେଲେ କାହିଁକି? ପାଣ୍ଡବ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ବିହା କାହିଁକି ବିୟା ହେଲେ? হে শুণ শুণ সুজন দেই করি মন পুরাণর কথা এত কর হে শ্রবণ। ইন্দ্রর সভারে দেখ নলইনি জান সেবা করুଥିଲେ সখী সে তো রাতি দিন। ସଭାରେ ଅଷ୍ଟପସରୀ ବୋଲେ 8ଟା ଅପସରା ଥିସନ୍। ବ୍ରହ୍ମା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ନୟନ ତାରା ନଳଇନି ସେ ଦାସୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ନଳଇନି। ତ ନଳଇନିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ବେମରିଆ ଲୋକଟେ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ନେଇ ପାଉଥାଏ ପ୍ରେମ ସୁଖ ସାଟିସ୍ଫାଇ ନେଇ ପାଉଥାଏ। ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା ନଳୟଣେ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା ଇ ଜନ୍ମରେ ତ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପତି ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ସୁଖ ନେଇ ପାଇଲି। ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବି ବୋଲି ମୁଁ କହି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପତି ଦେବ ଯେ ଗୋଟେ ପତିର 5ଟା ଗୁଣ ଥିବା ବେଳେ। ତ ମହାଦେବ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ପତିର 5ଟା ଗୁଣ ନେଇଥାଏ। ଇ ଜନ୍ମରେ ତୁଇ ତ ପତି ସୁଖ ନେଇ ପାଇଲୁ তুই আরো জন্মরে 5টা পতি করি তুই সুখরে তুই রহব আর 5টা পতির 5টা গুণ থিবা। দ্বাপর যুগরে সেই হইলা জন্ম দ্রৌপদী বলি দেখ যে তাহারি যে নাম। আহা পঞ্চ পাণ্ডবকু সেই বিবাহ করিলা এথু অন্তে যাহা হেলা শুণ সাধু বলা। ଦାসী ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲା ବୋଲି କରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଘରେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦ ସ୍ୱୟଂବର କଲେ। ତାଳ ତାଳ 7 ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଖମ୍ବ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଘୁମୁଥାଏ। ସେ ଚକ୍ରର ନାଁ କେନ ହେ କଥା ପେର ସେ ଚକ୍ରର ନାମ ହଉଛି ରାଧା ଚକ୍ର। ସେ ରାଧା ଚକ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଛ କିନ୍ଦ୍ରୁଥିବା ରୋହି ମାଛ। তো জেন বীর যদি মাছর এক এক সরল ছাবা মোর ঝিও দ্রৌপদী তাকে বিবাহ করবা। অনেক রাজা আসিলে চক্র কিন্দ্রু থিবা মাছ কিন্দ্রু থিবা কেন বীর মারি পারবা। তলকু যে দুষ্টি উপরক মুষ্টি তলে এন্তা পানির ছেঁড়াকে দেখি করি উপরকে নেই দেখি করি পানির ছেঁড়াকে দেখি করি সে মাছর একে সরল জালে কেতে কেতে রাজা আসিলে কিয়ে বি রাখ এন্তা মারি দেখুছেন যে চক্র কাটি দউছে সবু সরকে। পাণ্ডব পক্ষর বীর অর্জুন যেতবে যাইছন তলকে দেখি করি উপরকে যেতবে মারি দেইছন মাছর ই একরু সে এককে সরল ঝালে। দ্রৌপদ রাজা খুশি হয়ে গলে আর তাঙ্কর সঙ্গতরে বিবাহ করদেলে। যেতবে দ্রৌপদ রাজা ঝিও দ্রৌপদী বিবাহ কলে অর্জুন আর ঘরকে আনি করে আসিছন 5 ভাই।
যে তাঙ্কর মা রন্ধা বড়া করুছেন কুন্তি দেবী এ মা আমি জিনিসটা আনিছু গো বলে আনিছো গো মা ঠিক আছে রে বাবু তুমি 5 ভাই বাটি করে খাই দিও বলে নে দেখে ইয়ারে নে দেখবার নয় তো হেটাকে ফলমূল যে কাটি করে খাইবে কেন তো মার কথাকে পঞ্চ পাণ্ডব নেই কাটুতি তো সেই সমୟରେ 5টা ভাই দ্রৌপদীଙ୍କୁ বিবাহ କରିଥିଲେ গোটে গোটে দিন গোটে গোটে ভাই তাঙ্কর সঙ্গে ସରସଳ ଲାଭ କରୁଥିଲେ তো দ্রৌপদী কাହିଁ যে ଅସତୀ ନେହି 5ଟା ପତି କରି କରି দ্রৌপদী যজ্ঞରୁ জন্ম ହେଇଥିଲେ গোটে ভাই সঙ্গে যে দিনে রতি শৃঙ্গার করবে অন্য দিନରେ অগ্নিরে স্নান করি করি সে আউ গোটে ভাই পাখরে যাଉଥିଲେ যেন্তা সাপ যেন্তা যোগ ছাণସି দ্রৌপদী দেহ ସବୁରେ ନୀତି ନୂଆ ଅଜନେ ସମ୍ଭୁତା ଯଜ୍ଞରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଲାଗଲା କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବି ପୁରା ହେଲା ବି ଲାଗଲା ମୁଇ ଇ କଥା ବେଲ କହିଥିବା କେ ବୋଲଛେ গো କାହିଁ କଥା ଲୋ? বলে দ্রৌপদীর শাস কেনে জানছ କୁତି কুন্তি ହୁଁ কুন্তি ବି 5টা স্বামী করিଥିଲେ যে কালে মোর বো মুকে বেল হসি ঠুকি পকাবা বলি করে হেতাকে 5টা বড় ହଁ ହେନ୍ତା ବି ତାଙ୍କର ମନେ ଥିବା ତ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ବି ତ ତାଙ୍କ ମା କୁନ୍ତି ସେ ବି ତ 5ଟା ମନୁଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେନ୍ତା ହିଁ ବି ଥିବା ଗୋ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ମହାଭାରତର କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ পথন মোর কলা কাণ্ড মই কি রাধামাই গো চন্দ্রবদনী ধীরামণি রাধে বংশী শুনুছলে ই বংশীকে শুনলে মতে কেন্তা 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 লাগি যাউতিস বংশী বাজুছে এটা আমাদের বংশীর আওয়াজ নেই লাগবা যে মোহরি বাজরা আওয়াজ লাগুছে কানহু রে কানহু কানহু তু নবজাম মন বেনু হায় কানহু রে এ কানহু তু নবজাম বেনু কানহু রে কানহু 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 তু নবজাম বেনু কানহু রে কানহু কানহু তু নবজাম তোরি বংশী সনম কাল কলমতে তোরি বংশী সনম কাল কলমতে রহি নেই পারে তোর দিন তু নবজা মন দেনো কানহু রে কানহু কানহু তু নবজা মন দেনো এ কানহু আই তু এমিতি কামন চোর নেই জানি মনে তু মায়া করি পারু প্রেম বন্ধনে
হইগো পিলা হ্যাঁ যদি প্রকৃতি কৃষ্ণ আসিথিতে বলে তো মোর মনের কথা জানিথিতে হইগো বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ হিমা কাহুয়া আসিবে মোর দুঃখ নাচিবে গম সে তো দুঃখী ধন বনমালী আর ত্রেতয়া যুগরু ভেট মোর নাই গো ত্রেতয়া যুগরে যেতেবেলে মুই পাতালপুরকে ভাসি যাଉଥିଲ সেই সময় তুমি মোর পনত কানিকে ধরিছিল হে প্রভু রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষ মোর পনত কানি ছাড়ি দিও প্রভু মুই পাতালপুরকে যাউছে ତୁମର ଆଉ ମୋର ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ କେବଳ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେବା ଆଜି ଯଦି ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମୋର ଘରକେ ଆସିଛ ଭାବ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ନିକରି ମୋର ଘରକେ ଆସିଥି ତ ମୁଇଁ ସତେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ଘରକେ ଆସିଛନ୍ ବୋଲିଥିତି ଆର୍ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଭେଟ ମୋର ନାଇଁ ଗୋ ଜୀବନ से मोते ये मैं कहूँ आसीबे मोर दुख नासीबे गो दुखी दान बनो कहूँ आसीबे मोर दुख नासीबे गो दुखी दान बनो मनी जुगरु कम नहीं तो जीवे न सेवते हुनी आगते तया जुगरु कम नहीं तो जीवे न सेवते ନାଇଁ ଭୁଲିବୁ ମାଇ तुमे का भूली जाउछ ହଁ ହଁ तया जुगरे पितृ सत्य पालन करी कर तमे जेते बेले वनवास के गल ହଁ तुमर संगतरे मुई भी तो जाइथिनी ହଏ ହଏ আগত্রে তয়া যুগরে সে গঙ্গা কূলরে জীবর ধইলা পাত আগত্রে তয়া যুগরে সে গঙ্গা কূলরে জীবর ধইলা পাত হে পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য কণা যে পায়না রে সম্পদ আহা पूर्व जन्मरे से कि पुण्य पणा जे पाएला एड़े संपद बुझाई कहिब देवकी रसुत विपिन करे हरदली आहा विपिन करे हरदली आके तया जुगरु भेट मनाई गो जीवन मते ନାଇଁ ଭୁଲିବ भूली एका जाउछ ନାଇଁ ରାଧା कलाकान हूँ ହଁ ହଁ
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥ। ହଁ ହଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳକେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବନବାସ କାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ହଁ ହଁ ତ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ଥାଏ। ହଁ ହଁ ଡଙ୍ଗା ସେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ତମକୁ ମନା କଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଡଙ୍ଗାତି ବସି ନି ପାର। କାଁ ହେଲା ଯେ ମନେ କଲି ଯିଏ କି ରାଜପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ମନା କରିଦେଉଛି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚରାଲେ ଯେ ମତେ କାହିଁକି ତମ ଡଙ୍ଗାତି ବସବାକେ ମନା କରିଛ? ତ ଡଙ୍ଗାବାଲା କାହିଁ ବେଲା ଜାଣିଛ ପିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରେ ତୁମର କଥା ମୁଇଁ ଶୁଣିଛେ, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପଥର କେନ୍ତା ମାଡ଼ିଦେଲ ଯେ ସେ ପଥରଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଡଙ୍ଗାକେ ତୁମେ ମାଡ଼ିଦେବ ବୋଲେ ମୋର ଡଙ୍ଗା ଯଦି ନାରୀ ହେଇଯିବା ବୋଲେ ମୋର ତ ବୁଢ଼ୀ ଲାଭ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା मोर परिवार के पुछुछे। नहीं नहीं तुमर पादक मुई पहला धोई देसी तुमको कहीं विश्वास पुआ पहला से जमुन से नदी पानी आसिक तुमर पादक धोई देला तार गामुछा के पूछी देला जहार पद पद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्मा नहीं पाइले जहार पद पद्म के कोटि कोटि ऋषि तपस्या करी नहीं पाइले सामान्य से डंगा वाला किए थिला जे भगवान कर पादक धोई पाइला मते हे कथा टिके कह जे माई गो कम से कम भंजाइल बोली घर के टिके नहीं थी तो धन कुले टिके बसई थी तो लाड़ गेले टिके करी थी तो दही लबणी सर टिके दे थी तो गो धन तापर जाने पदरे थिले कहि थी नहीं नहीं हमरी कली जुगरे गोटे कथा अछि पुता काई का भंजा जदी माई घर के गले भंजा ताकर बाम पाद के धुई करी ताकर गोड़ धुआ पेन के अंता पी करी मुड़े सूत्रे हेले केहनो हजारे भवन के रानी करी ने देबो जेते पुण्य मिलबा हेती पुण्य मिलसी देखो नानी जोगुआ पेन के पीबो परे जे कथा कहले घर के ने पमाई कह तो सते गो सुन सुन राधा माई तो प्रश्न उत्तर प्रश्न को उत्तर देवी सुन राम बर श्रवणावती राज्य जे राजा थिले बोली सतमेध यज्ञ करी दान देले बोली माई गो इटा हला सत्य जुगर कथा धन श्रवणावती राज्य बोली गोटे राज्य थिला राज्य रे राजा थिले राजा बोली बोली राजा हाँ बोली राजा तो से सप्तामेध यज्ञ करी करी समस्त को बिना कारण रे दान दे देले जे जहां मांगले ताके दान कर देथिले आ निजे गर्व कले कि मो ठानु दानी आउ केही नहीं न बोली तो जे दान करबा तो से कहबा न मी दउछे ताके नोनी तिचिम जेते कहि देखु छ तार कथा तो गर्व गंजन नरहरि गर्वन सहंती काहरी गमाई हां आहा बोली कुदान मागिले आहु जेते बेले अशेष भुवन लटी गला पाद तले 84 काठी गंगा लोचे पाद पड़ी दरांडी दरांडी गंगा न पाइला लोड़ी तो बलि राजांगर गर्व चुना करवा लगी प्रभु नारायण दरांडी बामन रूप हेले गोधन आउ बलि राजा पाखकु जाई करी त्रिवार सत्य कराले काहे बोली आउ मते त्रिवार सत्य कर राजा मु जे कोनसे जिनिसटा मांगले मते देबो ठीक अच्छे कह काने नब कह छुआ लोग काना चॉकलेट बिस्कुट तो बामन प्रभु काना कले काहे बोले आहा तिनी पाद भूमि मागी बोली कुछ जानो पाताले चापिनो से हूँ करिले राजनो
ଦାନ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ବାମନ। ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଯେତେବେଳେ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋଟି ଯାଇଥିଲା ଗୋ ମାଇଁ। ହେଡେ ବଡ ପାଦ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର। ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଧରା ପୁଷ୍ଟ ଲୋଟିଗଲା। ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ନାଭି କମଳରୁ କାଢିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ, ସେହି ପାଦରେ ବଳି ରାଜାଙ୍କୁ ପାତାଲେ ଚାପି କରି ଓ ପାତାଲପୁରକେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଆଉ ପାତାଲ କଟକର ରାଜା କରି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଧନ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କରି ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଆହା ତ୍ରିପାଦ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବେଦପତି ଜାଣ କମଣ୍ଡଳେ ଜଳ ଘେଣି ଆସିଥିଲେ ପୁଣ। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ଅବତାର ନେଲା ସମୟରେ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଆମର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୋଲି ବାର। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନା ପୁରୁଷ ବଡ଼ ସେ କଥା ଟିକେ କହିବ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି କହମା ଏଇ କଥା ଯୋଉ ମାଇ ଗ ତ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିକରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କୌଣସି ଅବତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନିଟା ପାଦ ନାହିଁ। ବାମନ ଅବତାର ତିନିଟା ପାଦ ଅଛି। ତିନିଟା ପାଦ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କୋମଣ୍ଡଳରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଘେନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ ଗୋଧନ। ଦେଖ କେନ୍ତା ଲୀଳା ଦେଖ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକେ ଧୋଇ ଦେବା ଲାଗି ବସିଛନ୍, ପ୍ରଭୁ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଦେଲେ। ଖାଲି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମାୟା କରିଥିସ ନା ନାଇଁ? ହଁ ମାୟାପତି ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ। ତୁମେ ମାୟାବତୀ। ହଁ ହଁ ଇ ବେଦପତିଙ୍କୁ ଯେ ସେହି ମାୟା ଭି ଆଇଲେ ବାମ ପାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଜଳ ଲୁଚାଇଲେ। ମାଇ ଗ ଯେତେବେଳେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କୋମଣ୍ଡରେ ଘେଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକେ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍, ପ୍ରଭୁ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଦେଲି। ହଁ କେନ୍ତା ତାଙ୍କ ବାମ ପାଦର ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଳିର ନଖ କୋଣରେ ସେଇ ଜଳଟାକେ ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ଆଚ୍ଛା 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 ତ କ୍ରୋଧବର ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ନାଇଁ ଏତେ କାଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାଦ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି, ମତେ ମାୟା କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ କରି ଦଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେବା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମ ଏହି ବାମ ଅଙ୍ଗଟା ଦୁର୍ବଳ ଥିବା, ଓହୋ ବେଲେ ବାମ ସେଇ ପାଦରେ ସର ବିନ୍ଧିଲା ପରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବୋଇଲେ। ହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ପୁଣି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କର କଥାକେ ବୁଝିକରି ନାରାୟଣ କାଣ କଲେ ଜାଣିଛ? ପୁଣି ବେଦପତିଙ୍କୁ ଯେ ବରଦାନ ଦେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁଇ ଧୋଇବୁ ବୋଇଲେ। ତ ପୁଣି ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନର କଥାକେ ଜାଣିକରି କାଣା କଲେ? ସେଇ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ବର ଯାଚି ଦେଲେ कि हे वेदपति ब्रह्मा तुमे सत्य जुगरे मोर पाद धोईनी पार्ल जी कहाला त्रेतया जुगरे तुमे धीवर होइथिबो डंगा वाला हेथिबो मुई जेते बेले पितृ सत्य पाली 14 वर्ष वनवास जाउथेमी। अच्छा अच्छा सेते बेले मोर पाद टाके तुमे धोई पारबो बोले। देखो केते विचित्र लीला प्रभुंकर बेले जेन डंगा वालाटा हेटा वेदपति ब्रह्मा स्वयं आसिक अवतार होइथिले गोधन। सत्य जुगरे धुई ने पाले बोली त्रेतया जुगरे पाद धोइथि। हां हां एही परि जानो माई पुराण विधान रामायण अछि गो प्रमाण। बोले यही प्रकार तुमर लीला चली छी। हाँ लीला चली थी जी किरा माने किन बाटू आसु छी ए मालिया